पवित्र शिवरात्र व जागर यात्रा उपलक्षे सातपहंडिया राजेश रेड्डी यूट्यूब चैनल समस्त दर्शक मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। नमस्कार, सकाळ खबर को आपण मानक स्वागत। प्रथम नजर पकेबा किछि मुख्य खबर को। गत जनवरी 26 तारिख में साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे बुरुसारंकर पुओ हेबा खुशी रे ग्रामर मिष्टान्न बंटन देखा देछि घोर अनियमितता। ग्रामर टुकु महागुड़ को 2टी रसगोला मिलथिबा बेले महेंद्र महागुड़ को केवल गोटे रसगोला मिलथिबा जोगु घोर चिंतारे महेंद्र। सातपहंडिया राजेश रेड्डी यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब न बढ़िबा जोगु बहुत चिंतारे राजेश रेड्डी। वर्तमान नजर पकेबा ग्रामर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। गंजाम जिला कुगुड़ाखंडी ब्लॉक अंतर्गत बोलझुड़ी पंचायत सातपहंडिया ग्राम रे पानीय जलर घोर अनियमितता देखा जायछि। ग्रामर दुईटी बंधर निर्माण कार्य चलिथिबा जोगु ग्रामवासी गाधोइबारे घोर असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। अरे गाँव रो पानी रो समस्या किछि उठे करिया हो, टुकु सो कथा ही किछि उठे व्यवस्था करिया हो। भालू भाई फोन करছে कौन उठा। हेलो 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 टुकु। अरे मु तो केते थर कहबी मोर बाप अजा 14 पुरुष गोरा ताठर मुटी अधिक गोरा सेति भाई परा मो ना मिस्टर गोरा चांद आ मिस्टर गोरा तू कोन मते टुकु बोली कहूचु। हाँ मिस्टर गोरा चांद, गाँव रो पानी रो समस्या मद टिके हार्ड हेले पानी मिसे पानी नहीं कौन करिया किछि हेले गोटे भाबिबा। हो मु से महेंद्र को धरि आछि कोन गोटे चिंता करबा आ आमे तो नथिले किछि हबोनी आ। आइडिया जियो अबे आइडिया जो एता कोन रे, चलो स्विमिंग पूल ते करिया। ओ भल कथा। गाँव में जदि गोटे स्विमिंग पूल हम ताल लोक मैंने गाधा पाधा कर मंदिर को गले भल दक्षिणा टिके मिल भल कथा तो स्विमिंग पूल आहरी भल। आम बाबा केते खरा तरह गाई रोचे गाई पीवा टोपाड़ी पानी मिलुनी भल कथा स्विमिंग पूल टी गले बहुत भल कथा। चलो करवा। हो ठीक अच्छी स्विमिंग पूल टा हब गौड़ खंबटे हब पाउछ टिके हब आ माइक ने तो थोड़ा अबे सेटा भी हब। पैसा कोड आसीबो। अरे प्रथमे गाँव रे चांदा मागिबा, काली सकाळे गाँ मुखिया पाखु जीवा, जहाँ ता पाखरे मेलला सेठू आरंभ करबा। हे प्रभु हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे अरे शोला धूपकाठी 3 मिनिट है लगी मु तो धूपकाठ कौन वर्ष है जाऊनी शोला एथर एड 3 वर्ष करार अच्छी आज एति जा आउ थे तू काली की बाहर जा। मुखिया आज्ञा घरे अछंती कि? ओहो आज्ञा हली कि? आयुष्मान 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 मो सान पुअर बाल बाहर तो आपण गाँ मुखिया हिसाब रे साहाय्य कले भल। अरे बांछा ए गाँ रो सबु काम रे मु मुख्य जिनस देबारो मु गाँ मुखिया तोर 14 नंबर पुअर बाल बाहर मु ए गाँ रो मुखिया हिसाब रे गुटे मुख्य जिनस देबी। अरे बांछा तो पुअर जो बाल काढ़ुनी मो गाँ हिसाब रे गोटे मुख्य जिनस दौची ने।
ହଁ ଚଉଟା ପୁରା ବାଗେଇରିଆ ଛାଡ଼ୁ। ଶଳା ଏଇଟା ଗାଁ ମୁଖିଆ ନା ଶଳା ଗାଁ ମା ଆଗିଖିଆ ଶଳା ଚାନ୍ଦା ଦେବା ବଦଳରେ ବ୍ଲେଡଟି ଦଉଛି। ଆମେ ପିଇଛୁ କ୍ଷୀର ଜାଣୁ ଜିତିବୁ ସବୁ ଥର ହାରିବାର ନାହିଁ ଏଇ ଜାତକେ ଲେଖା ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଆଉ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଟିକେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଦିଟା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଗାଁର ଟିକେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ନେଇକି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଟିକେ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ମଦ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଲେ ମଦରେ ପାଣି ପିସିବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମଦ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଲେ ମଦରେ ପାଣି ମିଶିବାକୁ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କାଟିବି ତ କହୁନ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଗାଁର ମୁଁ ମୁଖିଆ, ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଉଛି। ଆଉ ତମେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେବିନି? ଦେବି ନା। ଓହୋ ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ କାଟିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁ ବୁଲିବାର ଅଛି। ଆରେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲି, ଏ ଶଳା ପିଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଟିକେ କରିବୁ, ମାତ୍ର ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓହୋ ଏଇ ନିଅ। ନାଇଁ 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 ବେ ଶଳା ଗାଁ ମୁଖିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାଣି ମାଠିଆଡ଼ି ଦଉଛୁ। ବୁଝବେ ଶଳା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଶଳା ମୁଁ ବି ଚିଲାରେ ଡ୍ରାମା ଶିଖିଛି। ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କିଛି ତ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଆଉ ହେଲା। ମୁଁ ପାଣି ମାଠିଆରେ ଦେଲି, ପାଣି ମାଠିଆରେ ନେଲେ ନିଅ, ନହେଲେ ବାହାରି ଯାଅ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଶଳା ବାହା ନଇ ରହିଲେ ଏମିତି ଆଗା କିଡ଼ା, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଜାଗର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ। ହଁ ମଉସା କ'ଣ କରୁଛ? ତୋ କାଲର କଳା ଯାଇ ମହମ ହୃଦୟରେ ଦିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ। ନାଚୁଛି ମା ଇପ ପୁଅ ଦେଖୁଛୁ ଲୁଗା କାଚୁଛି, କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ମଉସା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଗାଁର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦିଟା ବନ୍ଧ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିବା। ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ପକା ହେଇଛି, ଚାନ୍ଦା ଦେବ କି? ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କିଛି ଦିଆହବନି, ଚାଲ ଏଠୁ। ଜଲ୍ଦି ଉଠା। Stop kari. Kau kau dia, itu bila tu lain pun dia tu dia. Seseorang ada juga tu ini kau. Soal apa? ଆଇଡ଼ିଆ ଜିଓ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋର ଆୟୁ କରିବ। ଆରେ ଧୂପକାଠିଟା 3 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଲାଗିଛି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ?
କିଛି ତ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଆଉ ଆଉ ଗଲା